को कहते कि भाईना भाईना एमती कौन देखुं यहीटा पूरा आपण घर विदेश में 2-4 मास रहिले कि नहीं निज घरटा भी चिन्ह पारना नाई रे जंजालिया एक्जेक्टली से नुह कलर कॉम्बिनेशन खूब सुंदर है हाँ बनी नुआ रंग दिया जाइए सेटा पुणे भाउजंग पसंद रे मानिबा को पड़िबो विचित्र चिंताधारा कला धड़ा हलदी रंग भीतर ठू बाहर पर्यंत घरटा को संपूर्ण भाव में 3 ठाकुर प्रतिछाया रंग रे रंगई देइछि चंद्रावली भाईना पुण्य बल थिले एमती स्त्रीटीए मिले लक्ष्य तो नुह कोटिकर गोटे तू सब बड़े अधिका कथा कहीं कहू रे हाँ कला कोटिकर गोटे अरे जंजालिया घरे कहीं नहांती कि रे फांका फांका लगुच एक बेले सुन सान कथा कौन आगुर कौन गहली लगुला घर तो आम सर्वमोट 3 जन मनीष बुढ़ा बाबू भाउज आ मु आपण तो 5 दिन घर रहा 25 दिन बाहर हाँ ठीक कथा कह पिला छुआ हस खुशी रे घरटा एका बेले उछुड़ी उठे किंतु तुम आसीगलनी किंतु जंजालिया कोन कहउथले 7टा ट्रेन अछि बोली जंजालिया तुम ठीक कथा कह माने कथा कौन कि मैक्सिमम ट्रेन ता राइट टाइम थारु लेट रे पहुंचे कदबा कोचित गोटे अधे ट्रेन बिफोर टाइम रे पहुंच जाए आज ठीक से आला मु जो ट्रेन रे आस्तुली सेटा बिफोर टाइम रे पहुंच गला हो हेला तमे आसीगला एणिके घरटा पूरी उठिबो तम बिना खाली खाली लागुथिला ई घरटा खाली घर नुहे भाउज बाहर को जाई देखो भाई ना आसीबा मात्रे बगीचा रे फूल उड़ा केम खुशी रे नाचुचंती फूल उड़ा को खाली खुशी रे नाचु ना थिबे फूल चारिपटे हर गुड़ा को गुणगुण हे गीत गाउचंती ला कला फूल गुड़ा को नाचुचंती कौन हो मोके दागले हसर उड़े देबा ए भाउज भाउज झरका कली आकाश को जायला आकाश को चाहले तो भाउज कौन देखिवो तापर आसी तो भाउज कहबा आकाश रे मेघ गुड़ा कि नाची नाची भासी भासी चल लउ जने तो हां तो आ सबटार के बेसी खुशी तमे जानि छ भाई ना ए जंजालिया गालू बंद करो ना ना तमे न ए जिटिपिटी देखिला भाई ना आसीबा मात्रे 2टा जिटिपिटी के मुंह को मुंह जोड़ी खुशी रे तमे बाबा खुशी हो मो बाबा चलले मु रहिले कर दर बाधा पड़ी जबो हस जंजालिया भाउजो भाई ना केते बाटू आसिलाडी मते पुनी खाइबा तयारी करियो पड़ियो प्रा होला जी हेले ए लुगा पिदी के मोर रोसे घर को जीवनी मन अछि भाई ना लुगा बदलबी हाथ गोड़ मुंह धोइबी पानी छिंचेबी ता परे जाई रोसे घर जीव ना ए जिटिपिटी मो भाई ना आसीबा कथा सुनी सबटर के बेसी खुशी मते टिक टिक रे जणाइबो मु रोसे यर अछि हैला तोर सइला कि नहीं अच्छा मु तबो केते थर मना करछि जोता पिंदी घर भीतर का आसीबनी बोली बाहर कर से जोता बाहर कर हल्ला बाबा जोता काढी दबा हला बाथरूम जा भलो भाबरे फ्रेश हे जा ए ड्रेस गुडा पाल्टी पका मो काली वॉशिंग मशीन रे सफा कर देबी जाति अजाति छुआ अछुआ तमे किछि मानि नथिबो चंद्रा जुग जाई कोठी पहुंचलानी तमरो किंतु से पुराना ढंग ए पर्यंत बदललानी मो किंतु बदलिबा को चाहुनी कोना देखो नीति नियम आचार विचार न चलिले आम घर लक्ष्मी छाड़ी जिबे अवश्य मो पुओ झियो 3टा चलै नेबे हेले मो टेरी बहुटा एसबु अनेति जम्मा सह्य करिवनी हो हला आज ठारू एणे की नीति रे रहबा आ कोन हला चंद्रा सुन लो एडी का कोन सेठ कहूना अरे बाबा पाखु कास एते दूर रहिलो मु कहबी कोन तुमे सुनियो कोन पाखु कास मासे कहि कि 4 मास विदेश रहिलनी हां कोन हला आ 4 मास रहिलनी तमे सेठी कहि था तो मु एठी छोड़ी था आजकल तो मोबाइल जुग ही गलनी आ असुविधा कोन अछि अरे बाबा मोबाइल ले सिना कथा सुनि हुए किंतु हृदय रो भाषा कोन बुझी हुए पाखु कास बुझी देबा थाउ से रसिकपण सेतिक रे थाउ तो भीतर को आसिलो आस चंद्रा आकाश रे जदि सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आ मेघ माने न थाते ताहले आकाशटा कोन एते सुंदर देखा जाता बोधे नुहे समुद्र ढेउ सब जदि अचल हो जाता आ समुद्र पानी सब बरफ पलटि जाता ताहले समुद्र बेड़ाभूमि अवस्थाटा कौन होता चंद्रा किंतु मु बुझी पारुनी
हठात मो मनरे ए समुद्र और आकाशर अबांतर प्रश्न कहीं चंद्रा ए वास्तव श्रीचंदन जीवन वास्तविक आज गोटे शून्य आकाश पलटि जाइए चंद्रा आम संसार समुद्रर बेलाभूई साथीटीए खोजुछि बुझिगली कौन मो कथार मर्म बुझी सारा पर तुम एमती हसी पारुच देख जेबेठु तमे मते बाहाइच सेबेठु तमे मो पिलार बापा हे सारिच मु तुम पिलार बापा ठीक भाव बुझी पार्लिनी मु पूरा बाहा बागरु मा हे सारिची तमे माँ हो गल अथच कई जड़े भी जानी पार्लेनी मु कुआरी बयस रु मा हे सारिची चंद्रावली जे मो स्त्री आउ जे आंटी ओडिया घरर घरणी आउ जगन्नाथ प्रेम रे संपूर्ण भाव रे बाईआणी सी जे एमिति केते बेले हठात विश्वासर 22 पाहाच उपरे बसी मु भी मो पिला तीनटा को अगुरु हलदी रे गाधई दिए फूल चंदन रे सजाई दिए खीरी खेचड़ी करी सेमानकु को खाइबा को दिए आउ अझट हेले नाची नाची मु सेमानकु को सुआई दिए ओहो तुम जगा बलिया सुभद्रा कथा कहूछ तो मु भाबिली सेमाने मोर अंक रतन गलार माली हेतु हेला दिनठू माटी रे दिया गढ़ीची काठ कंढईर मा हेची बयस बढ़िला मनरे एमती किरंग लागिला के जानी तापरे कला धड़ा मुहा आउ हलदी मुही प्रेम रे बाईआणी हो गल आउ मते भी संपूर्ण भाव रे बाया सजेई देल तमे जानिच जोठे बाया बातुलता प्रेम अछि सेठी स्वयं जगन्नाथ प्रकट हुअती हो देखिबा को दिन तमरे से स्वयं जगन्नाथ प्रकट होउछन अरे बाबा मु जेते करी कहली तमे कोनोसी दिन मेडिकल चेकअप करेलने को डॉक्टर सहित टिके परामर्श भी कलनी डॉक्टर कोन करिबो मो पुओ जगह ठारू ए संसार रे बड़ डॉक्टर कोन क्या अछि तमे विश्वास हरानी देखिबो जगन्नाथ हम कोଳରେ निश्चय पिलाटिए देबे विश्वास 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 अरे चंद्रा केते दिन निज मन को मन तमे एमती बुझेई चली थिबो केते दिन निज मन को तमे एमती सांत्वना दे चली थिबो शेषरे आमे स्वामी स्त्री दीटा कण आंठुकुड़ी हे रहिबा तमे सेमिति कहनी मो जगन्नाथ बड़ दयामय सिए दरदी पुणी दुख हारी आलती आरंभ हो गलानी तमे बाथरूम जा भले भाव फ्रेश हो जंजलिया तुम जलखिया देव तुम खाई नब मुझे चंद्रा आज दिन को मंदिर न गले चलता चंद्रा मो कथा टिके सुन मु कोन मना करनी अरे बाबा से मो भावर जगन्नाथ उजाड़ी स्वर नई पारी कर दबो नारे नथिले भी कात मु आसी मु चंद्रा 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 केते दिन एमती नाचिबो मु पचारुची मो प्रश्न उत्तर दियो केते दिन एमती थेई थेई नाचिबो दीर्घ दिन पर मु घर को फेरीची तमे मो सहित पदे अधे कथा हिच कि नहीं सीधा सीधा चली आसिला एठी नाचिबा को
बापा এইটা যা হচ্ছে কোন ভালো হচ্ছে শ্বশুর বাজা বজাইব বহু থেই থেই হেই নাচিব এতে আমার মান সম্মান সব বঢ়ুছি তো দেখ তো বাপা কো এমতি কোন কହୁଛ তুমি চুপ কর মো প্রশ্ন বাপাঙ্কু বাপা মো প্রশ্নর উত্তর দেবে हे वास्तव अरे सब प्रश्नर उत्तर तो तो पाखरी मु पुणी की उत्तर देवी ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଜାର ଥର କହିଲିଣି ଆପଣ ସେ ବାଜା ବଜାଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆପଣ ତ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ତିଆରି କରିସାରିଛନ୍ତି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆପଣ ତ ଅନେକ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା ଯେ ପୁଣି ସେ ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି ସେ ବାଜାକୁ ଏବେ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ अरे स्त्री सहित संसार कर सारिबा परे ताको दूरेई देबा उचित पिला माने निज गोड़े छिड़ा सारिबा परे बापा मां मानकु भूली जिबा उचित ବାପା ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସହିତ ଏ ସଂସାର ପାଇଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ मु मध्य मो बाधा सहित संपूर्ण अंगीकार हेई तछि वास्तव ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଘର ନୁହେଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେନି ଚନ୍ଦ୍ରା ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଆମ ଘର ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି ବି ଫରକ ନାହିଁ କାରଣ କେବଳ ତମରି ଜିଦ୍ ପାଇଁ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ମୁଁ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ବସେଇଛି କର୍ମଚାରୀ ସେବାୟତ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କଥା ହେବିନି ତ କ'ଣ ଗାଁ ବାଲା ଆସି କଥା ହେବେ ସେମିତି କୁହନି ତମେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ମନରେ ଗର୍ବ କରିବା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହେଁ हाँ रे वास्तव धर्म करी विधर्मी हेले निज कुल को निंदा हुए ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ସାରିଲା ପରେ ନିଜ କୂଳରେ କେହି ନ ରହିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ବର ମାଗି ନେଇଥିଲେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ବର ମାଗି ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ତମେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୁ ବର ମାଗି ଆଣିଛ ଏମିତି ଶ୍ୱଶୁର ବାଜା ବଜେଇବା ଆଉ ବୋହୁ ଥେଇ ଥେଇ ହେଇ ନାଚିବ हे वास्तव अरे यही बाजा बजे तो पेटर मु दिमुठा दाना देई परची तते पाठ पढ़ी मु इंजीनियर करैची अरे यही बाजा तते जने कोटिपति करैची वास्तव अरे कोटिपति ବାପା ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ତ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି ହେଲେ ଆପଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ବାଜା ବଜେଇଲେ ଚନ୍ଦ୍ରା ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରୁନି ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଥେଇ ଥେଇ ହେଇ ନାଚିବାଟା ତାର କ'ଣ ବହୁ ପଣିଆ ତାର କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପଣିଆ ଆସବ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନର ବୋହୁ ବାସ୍ତବ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନର ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜ୍ଜୀ ନାଚବାଲିଙ୍କ ପରି ଥେଇ ଥେଇ ହେଇ ନାଚିବାଟାକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରିପାରୁନି ବାପା ଜମା ପସନ୍ଦ ए वास्तव अरे चंद्रा नीलजी नाचवाली नुह बरं कह देव नर्तकी देवता मोहर से अंधुणी अरे देवता प्रेमर से भायाणी ଦାରୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆପଣାରେ କରି ନାଚୁଥିବା ମଣିଷଟା କେବେ ନିର୍ଲଜ୍ଜୀ ନାଚ ବୋଲି ହେଇପାରେ ନା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚନ୍ଦ୍ରା ସବୁ ପରେ ବି ତମର ଯୁକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି नो नेवर ତମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁରା ବାନ୍ଧି ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ନାଚୁଥିବା ଶସ୍ତା ନାଚବାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ अरे नाच को नहीं बेपार करथिबा नाचवाली ठू मो बहु किंतु बहु ऊर्ध्वरे ତାମାନେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରାକୁ ଦେବଦାସୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି हाँ से देवदासी नुह ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ बरं मार ममता नहीं जगन्नाथଙ୍କର सेविका पाल्टी जाई अरे निजको महाप्रभु पाखरे समर्पण कर देइची ଏକା କଥା ବାପା ଏକା କଥା ଏଥିରେ କିଛି ବି ଫରକ ନାହିଁ ଫରକ ଅଛି ଫରକ ଅଛି ରାତ୍ରିର ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାରରେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଢୁଆଳରେ ମୀରାର ଭାବ ଆଉ ରାଧାର ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଦେବଦାସୀଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ସାଇନି ହୁଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭୂମିକା ତୁଲାଏ এই সৌভাগ্য সমস্তଙ୍କୁ ମିଳେ ନା ହେଲେ এই ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଦେବକୀ ଯଶୋଦା ମାର ମମତାକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇଛି वाह 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 फैंटास्टिक जड़े अंग साइनी आउ जड़े कोल रंकुणी जड़े श्रीमंदिर रे नाचे आउ जड़े मंदिर रे नाचे या तो କିଏ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ତ କିଏ ନାଟମଣ୍ଡପରେ କିଏ ଛନ୍ଦରେ ତ କିଏ ଛନ୍ଦହୀନ ଭାବରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ନାଚନ୍ତି ଏକା ମୋ ନୁହେଁ भक्त आ भगवान को भी नाचिबा को पड़े रे वास्तव मु जाने बापा चंद्रा जेहेतु आपणकर पूर्वतन छात्री आ वर्तमानर बहु तेणु आपण ता सपक्षरे रीतिमत जुक्ति बाढ़िबे हेले आपणकर ए जुक्ति को मु आदौ मानि नहीं पारुनी बापा आदौ मानि नहीं अरे पारुनी तू थरे बुझिया पाई चेष्टा कर भाव भक्तिर मिलन न होले नाचिबाटा केबे संभव हुएनी आ सब परिवर्तन जानी रखिबा उचित मो बहु चंद्रावली जगन्नाथ को पाई नाचुची जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ
ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ପାଣି ପିଉନ, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂକୁ ପିଲାଟିଏ ଦେଇପାରିଲା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜଗନ୍ନାଥ? କେମିତିକା ଠାକୁର ସିଏ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ତାର କେମିତିକା ଭକ୍ତ? ଠାକୁର ନାଁରେ ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରମ ଠକ। କେବଳ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦେଇ କନ୍ଦେଇ ଠକେଇ ଠକେଇ ସେ ଠାକୁର ବୋଲାଏ। କାହାକୁ କଣ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଜଗନ୍ନାଥ? ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାସରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ବିଶ୍ଵ ବସୁକୁ ସିଏ ଠକି ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶେଇ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ବଧ କରି ସିଏ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାକୁ କନ୍ଦେଇଛି। କାହାକୁ କଣ ଦେଇଛି ସିଏ? ନା ରେ ବାସ୍ତବ, ତୁ ସେମିତି କହନି। ତମେ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛ। ମୁଁ ନୁହଁ, ବରଂ ତମେ ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ବୁଝିଛ। ୟେସ୍। ଆଉ ଶୁଣ ଚନ୍ଦ୍ରା, ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ହାତ ନାହିଁ, ପାଦ ବି ନାହିଁ। ୟେସ୍, ହାତ ନାହିଁ କୋଉ ଭକ୍ତକୁ ହାତ ଟେକି କିଛି ଦେଇପାରିବେ, ପାଦ ନାହିଁ କୋଉ ଭକ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆସିପାରିବେ। ଦାରୁ ଭୂତ ପାଲଟି ଯାଇଛି ସେ, ଦାରୁ ଭୂତ। ନା, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ଭୂତ ନୁହେଁ। କିଏ କହେ ମୋ କାଳିଆର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ? ଅନେକ ଆସକ୍ତି ଓ କାମନାକୁ ନେଇ ଦେଖୁଥିବା ମଣିଷ କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ଭୂତ। ହେଲେ ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି ସାରା ସଂସାରକୁ ତା ଦି ବାହୁରେ ସିଏ ଭିଡ଼ି ଧରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ହାତ ନଥିଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ। ହଁ ରେ ବାସ୍ତବ, ଆରେ ଯାହାର ଦୟାରେ କାଠ ଡଙ୍ଗା ସୁନା ହେଇଛି, କୁବୁଦାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଷାଣୀକୁ ପ୍ରତିମା କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତର ଲଜ୍ଜା ରଖିବା ପାଇଁ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାରେ ସେ କେବେ ଉଣା କରନ୍ତିନି। ବାସ୍ ବାପା, ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍। ଆମ କର୍ମ ଯଦି ମନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ସେଇ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଫଳକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ବାସ୍ତବ, ଆମେ ଆମର ସେଇ ମନ୍ଦ କର୍ମ ଫଳକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଆଉ ଏମିତି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହବାର କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ଅଛି, କଣ ଅଛି? ଅଛି ରେ ବାସ୍ତବ, ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ କାଳିଆ ସାତ, ଜୀବନରେ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ମାଗିନି। ସତରେ ତମେ ଯଦି ଦୁଃଖ ହାରି ଏ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଯାଅ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ଭାବ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତିର ମୂଳ ତମେ ଦେଇଯାଅ। ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତମେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ମମତାର ମୂଲ ମତେ ଦେଇଦେ ରେ କାଳିଆ। ତୋ ଦାତାପଣରେ କଳଙ୍କ ନ ଲାଗୁରେ କାହ୍ନା। ତୋ ବଡ଼ପଣ ରଖିଦେ ରେ କୃଷ୍ଣ କେଶବ ମୁରାରୀ। ଯଦି ଏ ବଂଶର ଦୀପଟିଏ ନ ଜାଳୁ, ସତ କହୁଛି ଏ ବୁଢ଼ାକୁ ଆଜିଠୁ ବାଜା ବଜେଇବନି, ମୋ ବୋହୂ ଆଉ ନାଚିବନି, ମୋ ଘରେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ତ ପୂଜା ଆଉ ହବନି। ନା ମଉସା, ତାହା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇପାରେ? ହଁ ହଁ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆରେ ସବୁ ନୀତି ପୂଜା ପାଠ ବିଧି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ। ନା ମଉସା, ଭକ୍ତ ଯାହା ଭାବେ ସେ ପରା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପରା ତାଙ୍କ ନା ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତମେ ମାନେ କ'ଣ ମାଗୁଛ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ବିଶ୍ୱନାଥ? ହଁ, ଗତ ରାତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ? ଆରେ ବିଶ୍ୱନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି କହ। କୁହ ବିଷୟାନା, କ'ଣ କହିଛି ମୋ କାହ୍ନା? କହିବି, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ତୁଳସୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଦିଅ। ବିଶ୍ୱନାଥ, ଏବେ ସେ ଗୋପନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରକାଶ କର। ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ବଂଶରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳିବ, କୁଳ ରକ୍ଷା ହେବ। ସେଥିଲାଗି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପଠେଇଛନ୍ତି। ନିଅ ଭାଉଜ, ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନରେ ପୂଜା କରିବ। ଏ କିଛି ଶୁଣିପାରୁଛ ନା? କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ ତ? ଆରେ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହୁଏ, ବଂଶ ବିନାଶ ବି ହୁଏ। ଦିନର ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିରେ ଉଇଁପାରେ। ବଡ଼ ଦୟାମୟ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ସିଏ। ହେଲେ ମଉସା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ପିଲାଟି ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହବ। ଓ ନାନା, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହିଲ
ସେଇଟା କ'ଣ କେବେ ସମ୍ଭବ? ଏ କି ବିଷମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇଲ ଠାକୁରେ। ସିଏ ପୁରା ହଟିଆ ଠାକୁର, ନଟବର ହଟ ନାଗର। ଏତେ ସହଜରେ ତା କୃପା କଣକେ ପାଇଛି। କଷେଇ କଷାଇ ଧନ ଦବ ଅଥବା ବାହୁଡ଼ାଇ ନବ। ବିଶ୍ୱାନା ମୋ କାଳିଆ ତାହେଲେ ତା ମୌନ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗି ଏ ଦୁଃଖିନୀ ମାର ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିଛି। ଏ ଅଭାଗିନୀର ଶୂନ୍ୟ କୋଳକୁ ମମତାରେ ଭରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଧନମାଳି କାଳିଆ ରତନ ପାଖରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ। ତା ମାନେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ପିଲାଟିଏ ହୁଏ, ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ଅନାଥ ଶିଶୁ ପରି ଏ ମନ୍ଦିରରେ ବଢିବ। ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ଅନାଥ ଶିଶୁ ପରି ଏଠି ଶହ ଶହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖାଇ ବଢିବ। ତାମାନେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ବଂଶର ଉତ୍ତର ଦାୟାଦ ଗୋଟେ ବାରବୁଲା ଜାରଜ ପରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ। No, I can't tolerate it. No, never, no, no. ବାସ୍ତବ ବାସ୍ତବ। हे जगन्नाथ, तमर इच्छा पूर्ण हो प्रभु। मो माँ पुणियार मूल मते दे दे रे चका आखिया। ए पवित्र आज्ञामाଳ छई मु शपथ करूची मो प्रथम पिला को मु तमरी पाखरे टेकी देबी। बहु माँ। हाँ बापा, आपण ठीक कहउथले। मो जगन्नाथ, भाव जगन्नाथ, अभाव घरे से मोती माणिक दुखीर संगात। अरे विश्वनाथ, अरे मुझे बाजा बजेबी, मो बहु नाचिब। महाप्रभुଙ୍କର ନୀତି ଆଉ ବନ୍ଦ ହବନି ରେ, ଆଉ ବନ୍ଦ ହବନି। ବଜା ବଜା।
तो भाई मु मुंडो बाड़े देबी के ए विषयाना विषयाना रे कोन कहू कोन विषयाना मु पूरा जगन्नाथ पाखे नड़ियाटा बाड़िया पे कहूची हाँ मु कौन तो कथा बुझी पारुनी मु भी तुम कथा किसी बुझी पारुनी विषयाना कौन केते जतन तुलसी माला गुंथिकी आनी सकाळ पहुड़ खोलिया मात्रे नीति अवकाश सारी मो हाथ तुलसी माला नहीं तुम जगन्नाथ को लागी कर एमती तो सबुदिन चलता आज हठात दूर दूर मार मार कर कहीं देखे मु तते एते कथा बुझे परिबिनी हो हो दे दे से तुलसी मालटा दे हौ नियो ना है हो नो ना को चोड़िया छुई पूरा देखी दे चल 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 नना नड़ियाटा नबनी रे तू गोटे पागुलटा कि मु परा तते कहली जदि नड़िया दबा तोर एते इच्छा ताल अपेक्षा कर शुणु शशिकलार 16 वर्ष पूरी जाऊँगी ता बापा माँ आसुँच यथाविधि पाठ अनुसार पूजा कम सारदे झील को सांगे घर को नहीं जाए तापर जाई तो नड़िया मु जगह पाखे भोग लगेबी है नना शशिकलार पूजा करियो बोली मो हाथ नड़िया नबनी मो बड़ भाई केते सरधारे नड़िया पठेइथिला आम आम बाड़ी गछ नड़िया प्रथम करी फलिची प्रथम हो कि शेष हो नड़िया तो गछरे फले आ कौन छाती पेटरू बाहर ना कौन मु तुम कथा किसी बुझी पारनी विषयाना मो हाथ तुलसी माला नहीं जगन्नाथ को लागी करिवो हेले नड़ियाटा नुन कहीं नड़ियाटा नेले कौन मारा हो अरे गोपालिया चाटी चुटिकी मो मुंडटा तो खराब कर सारूनी हेले मो शेष कथा शुणु अपेक्षा कर नहले पला जा हौ जहाँ से प्रभु जगन्नाथ की इच्छा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ अरे गोपाल मते देखा न करे तू क्वाड चलता चकरे नाई कथा कली की टिकी माँ अच्छा तम कृष्ण लीला केबे होची कि रे आर मास को ये तो कृष्ण पाठ करछ तो हाँ पिलाटी बेलू छोट कृष्ण राशि परा बड़ कृष्ण हेलेडी सतेरे गोपाल तते कृष्ण बेसरे दिखले मते लागे तुम गोपाल Starting